अस्सलामु अलैकुम। मैं व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। वीलॉग आजकल रेगुलर नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज़रा रेगुलरली हो सकें। कल फिर इतवार आ गया है शायद कल फिर वीलॉग ना बन सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ साथ बेल आइकॉन भी क्लिक करते हैं। जो मैं कहना उससे एडवांटेज ये है कि घंटी बजती है, दरवाज़ा खुल जाता है। ये ज़ंजीर अदल की कोई ज़ंजीर नहीं है। बहरहाल कोशिश होती है कि जो चीज़ हक़ाइक़ जो सच है, या कोशिश करता हूँ एक बैलेंस्ड राय हक़ाइक़ के साथ, बड़ी तौजीह के साथ, बड़े आर्गूमेंट के साथ एक चीज़ आपके सामने पेश की जाए। आगे फ़ैसला आप लोगों ने ख़ुद करना होता है। अब एक चीज़ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक स्टेट्समैन के तौर पर पेश करने के हवाले से, और मुझे याद है स्कूल में पढ़ा करते थे, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये जो हमने कह रहे हैं गद्दारियों की फैक्ट्रियाँ और ये सारी, ज़रा समझिएगा, जब आप एक बंदा जब दोस्तियाँ यारी रखेगा गद्दारों के साथ, उनके साथ बैठेगा, उनका बयानिया लेगा, तो ये गद्दारी की फैक्ट्री और क्या होती है। यूब खान के दौर में भी फातिमा जिन्ना पे जो इल्ज़ाम लगा, तो वो इल्ज़ाम तो मेरा ख्याल है इंडायरेक्ट तरीके से इस तरह लगा था कि जिनका बयानिया लेकर चल रहे थे वो हर एक को पता है, अब्दुल्ला गफ़ार ख़ान है या ANP और जिन लोगों ने जो जो बातें की हैं वो तो रिकॉर्ड की बात है। और आजकल PMLN के जो लीडर हैं वो गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग अचकज़ई ग्रुप कहलाना चाहिए, कि जो बयानिया जो भी ले लिया उन्होंने वो गलत है या सही है, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उनका बयानिया जब आप एडॉप्ट कर लेंगे तो फिर तो क्लैरिटी, बड़ी क्लैरिटी आ जाती है। याद सादिक साहब, कुछ लोगों ने कहा कि मीर जाफ़र, मीर सादिक के बाद याद सादिक, ये बहरहाल ये चले अपनी जगह बात हो सकता है सही भी हो, लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली है कि ये क्या ऐसा मौका आ गया था। और मैं आगे चलने से कबल मैं एक बार बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूँ, याद सादिक साहब ने क्या क्या चीज़ें तोड़ी हैं। आइन का आर्टिकल 19 तोड़ा है, आइन का आर्टिकल 66 तोड़ा है, आइन का आर्टिकल 69 तोड़ा है, और सबसे बढ़कर है हल्फ। फिर मैं वो बात बड़ी वाज़ेह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, आर्मी एक्ट की वायलेशन है, जो बातें उन्होंने अब, और ये एक तौजीह पेश की जा रही है कि असेंबली के फ्लोर पे, असेंबली के फ्लोर के अलावा असेंबली के फ्लोर पर जो कुछ कहा है उसकी कोई एग्जम्पशन नहीं है। फवांगे दोहल कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई एग्जम्पशन नहीं है उसके, उनके खिलाफ नाअहली के हवाले से आर्टिकल 63(2) के तहत बाकायदा स्पीकर के पास रेफरेंस जा सकता है और वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं आइन पाकिस्तान की वायलेशन करने के हवाले से, और ये सारी चीज़ें। फिर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, आर्मी एक्ट की वायलेशन है, मैं सेडिशन या PPC के अंदर कई दफ़ात ऐसी हैं जो वो भी अट्रैक्ट होती हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि आइन का आर्टिकल जो 66 है वो कहता क्या है। ओथ ऑफ मेंबर्स, अ पर्सन इलेक्टेड टू अ हाउस शैल नॉट सिट और वोट अनलेस ही मेड बिफोर द होल हाउस ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। तीसरे शेड्यूल के अंदर जो हल्फनामा दिया है वो पहले हल्फनामा लेना। अब हल्फनामा है क्या, आर्टिकल 65 को सामने रखते हुए 3rd शेड्यूल में है, मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर ऑफ सेनेट का। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, आई डू solemnly here swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan। यही समझ है, एज ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेट ब्रैकेट में लिखा हुआ, आई विल परफॉर्म माई फंक्शंस ऑनेस्टली टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी फेथफुली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लिखा हुआ है, with the and the law and the rules of the assembly, and always in the interest of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan, that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for creation of Pakistan, and I will preserve, protect and defend the constitution of Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me, Ameen। आर्टिकल 65 पढ़ दिया मैंने आपके सामने। 66 में जो प्रिविलेजेस हैं कि जो कुछ आप असेंबली में कहेंगे तो आपको क्या प्रिविलेज हासिल है, ठीक है ना जी। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर अब ये सवाल जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्ट ही सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर नेशनल असेंबली के हैं,
There shall be a freedom of speech in Majlis Shura Parliament, and no member shall be liable to any proceeding in court in respect any said or any vote given by him in Majlis Shura, and no person shall be so liable in respect of publication by or under the authority of Majlis Shura or any report, paper, votes or proceeding. یہ تو Majlis Shura Parliament کی proceeding کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جو پارلیمنٹ کو استثناء حاصل ہے. لیکن ایک بندہ حال کے طور پر ان کے آرٹیکل 248 کے ساتھ صدر کو استثناء ہے، فوجداری پروسیڈنگ نہیں ہونی. لیکن اگر وہ توہین عدالت کرتے ہیں، اگر وہ کل کسی کو گولی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو کس نے کہا ایگزمپشن ہے؟ آصف علی زرداری کے خلاف جب پارٹی عہدے کے علاوہ صدارت کے علاوہ پارٹی عہدہ بھی رکھا تو توہین عدالت دائر کی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ لارجر بینچ کے سامنے انہوں نے اپنی پارٹی صدارت چھوڑ دی تھی. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. تو اسی طرح یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ بڑی کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے. آرٹیکل 68 بڑا کلیئر ہے. ریسٹرکشن آف ڈسکشن، نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس ان ود ریسپیکٹ ٹو دی کنڈکٹ. یہ 69 میں کورٹ not to inquire into the proceeding of Majlis Shura. The validity of any proceeding in Majlis Shura shall not be called in question on the ground of irregularity of procedure. اگر irregularity of procedure پہ بات ہو تو وہ کسی بھی اسمبلی میں بات نہیں کی جا سکتی ہے. میں نے آپ کے سامنے آئین کے آرٹیکل یہ سارے پڑھ دیے ہیں جو وائلیٹ کیے ہیں. آرٹیکل 19 بھی پڑھ دیتا ہوں. فریڈم آف اسپیچ، ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دی پریس سبجیکٹ ٹو اینی ریزن، سبجیکٹ ہے رائڈر ہے، سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof. اب اگلا سن لیں. friendly relations with foreign state, public order، یہ بھی ذرا سن لیجئے گا. decency or morality or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense. integrity, security or defense of Pakistan. پھر آپ کے سامنے باقی بھی پڑھ دی. commission of incitement to an offense. آرٹیکل 19 مادر پدر آزادی نہیں دیتا. ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ مادر پدر آزادی، آپ کو اسٹیٹسمن بننا ہے. اسٹیٹس پہ آپ خود بیان سن لیں اور اس بیان کی انڈیا اخباروں میں، انڈیا چینلز پہ کیا پذیرائی ملی ہے. اور میں اس کو سلپ آف ٹنگ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے بعد 2 وضاحتیں دے دی ہیں. ویسے بھی اگر 2 وضاحتیں جب انہوں نے دے دی ہیں اور انہوں نے اون بھی کی ہے باہر میڈیا کے اندر آ کر، پریس کانفرنس کے اندر، اور ایک اپنا میڈیا بیان انہوں نے جاری کیا، تو اس کے بعد فرض کریں اگر کوئی کسی طرح سے استثناء بھی تھا، امیونٹی بھی تھی، تو وہ ختم ہو گئی ہے. یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایوری پرسن ہیز ٹو ایکٹ ایز اے اسٹیٹسمین. اب یہاں اسٹیٹسمین کے طور پر کردار ادا کیا یا نہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹسمین کا کردار نہیں تھا ایاز صادق صاحب کا. اور اس کے بعد خرم دستگیر صاحب جو آ گئے اور انہیں دھمکی دی ٹی وی چینل کے اوپر، ہر ایک نے دیکھا، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، بڑا واضح طور پر کہا کہ بہت کچھ دفن ہے. تو بھائی یہ اسی لیے تو حلف دیتے ہیں آپ کو اگر اب چن کے لایا جاتا ہے اسمبلی کے اندر تو آپ کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے آپ نے. یہ مذاق نہیں چلے گا، یہ فلم نہیں چلے گی، یہ ڈبہ فلمیں ہیں، یہ فلاپ ہو چکی ہیں. یہ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی بات نہیں. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، میں لفظ شروع میں کہیں ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. آپ آ کر اب مثال کے طور پر آپ توہین عدالت شروع کر دیں. یہ تو آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا ہے نا، عدالت کی توہین کریں گے، توہین عدالت کی سزا ہوگی. آرٹیکل 204 کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے سیکشن 3 کے تحت کنٹیمپٹ ہے، اور 5 میں سزا ہے، 6 مہینے تک سزا ہے. اسی طرح اگر آپ باقی آ جائیں، سیکورٹی اور ڈیفنس کی پاکستان کی بات کریں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ ہے. یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. پاکستان پینل کوڈ ہے، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. آپ نے آئین پاکستان 1973 پہ جو حلف دیا ہے وہ حلف توڑا ہے، وہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ریکارڈ کے بات ہے. اور میری ذاتی رائے کے مطابق ایاز صادق صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے کانٹیکس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ریفرنس جانا بنتا ہے. اس کے علاوہ اندراج مقدمہ کی درخواستیں بنتی ہیں. اور دیکھیں نا آپ نے دیکھا تو ہوگا کاغذ میں وہ رکے لے کے کون تقریریں کرتا ہے. جب لیڈر یہ کرے گا تو آپ کے جو پیروکار ہیں یا مریدین ہیں جو یہ سارے ہیں وہی کریں گے. اور آپ نے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ وہ ساری تقریریں لکھی ہوئی آ کر
लाइन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन पार्टी के अंदर नज़र आ रही थी, शायद खकान अब्बासी साहब क्या ले रहे थे। और उसके बाद अयाज सादिक साहब को जो लिखा हुआ आया असेंबली के अंदर वो पढ़ा, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान के साथ की वो भी लिखी हुई थी, वो भी लिखी हुई पॉइंट देकर पढ़ें। अगर एक आदमी फिलबदी पढ़ता है और उसे पता है ये सारा कुछ पता, तो लिखा हुआ आने की क्या ज़रूरत है। वो लिखी हुई चीज़ें पढ़ के आप उस बयानिए को, जो बयानिया बज़ाहिर प्रमोट हो रहा है, जो बाकायदा हवा मिल रही है इंडिया के अंदर, वो समझ जानी चाहिए। और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कह रहा हूँ कि ये माफ़ी मांगने का इशू नहीं है, माफ़ी से बढ़कर है। लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। शिबली फराज साहब ने भी कह दिया, लेकिन देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट कमज़ोरी दिखा रही है, और स्टेट और रियासत और सियासत को अलहदा करना पड़ेगा आपको। ये रियासत का मसला है, ये सियासत का इशू नहीं है। सियासत आप जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन सियासत भी आपको एज ए स्टेट्समैन करनी है कि दुश्मन इस बयानियों का फ़ायदा ना उठाएं। आप तो ख़ुद फ़ायदा उठा रहे हैं, खुद मौका दे रहे हैं मुल्क दुश्मन कुफ्तों को कि वो उसका एडवांटेज लें, डिसएडवांटेज लें। फ़ैसला अब आपको करना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।